mah Bu. Karena saya mah orang kedah niat bade nurutan dari anak Al-Qur'an mah dan Islamanya nu saya teh kan dicontohan. Beda jeung sakola teh kengeng kan nyontek teh. Islam mah kedah. Nu saya teh diturutannya pamisah teh tenaga pasti dihandapkeunana lah musim teh sami oge nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadirun alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabadalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna alkitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha
ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alimun wa qalu takhadallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladzina la ya'lamuna وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun sadaqallahul azim.